ଡାହାଣୀ ସ୍ତବ୍ଧ ଅପରାଧ କିଛି ଏଭଳି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାନବାଧିକାର କମିଶନ 2018 ମସିହାର ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କିଛି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଏଚଆରସି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆୟୋଗ ଡାହାଣୀ ଶିକାର ନିବାରଣ ଆଇନ 2013 ଏବଂ ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 2014 ମସିହାରେ ସୂଚିତ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଡାହାଣୀ ଶିକାର ଭଳି କୁସଂସ୍କାରମୂଳକ ପ୍ରଥାକୁ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ଡାହାଣୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବଳପୂର୍ବକ ଗ୍ରାମ ଛଡ଼ା ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କାର ସମୁଦାୟରୁ ଚ୍ୟୁତି ଏବଂ ଅମାନବିକ ଆଚରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଇନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଡାହାଣୀ ଶବ୍ଦକୁ ଅପରାଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ଆଇନକୁ ଲିଙ୍ଗ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ ତା ସହିତ ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି ଗୃହ ବିଭାଗ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ସାମିଲ କରିବା ସହ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ भुवनेश्वर प्रतिनिधि सौम्यरंजन साहू आम सहित जोड़ी होती सौम्यरंजन विभिन्न समय अभियोग सामना को आसे जे डहाणी सन्देह केमिति गाँव बासंद कराए हत्या कर खबर सामना को आसी ये पदक्षेप को केमिति देखा जाउछि कौन निर्देश दिया जाइछि ओएचआरसी पक्षरु देखो मानवाधिकार कमिशन पक्षरु ए संपर्कित एक मामला शुणाणी करके एक ऐतिहासिक राय दिया जाइछि एवं ये निहाती भाव स्वागत योग्य जे डहाणी शब्द को व्यवहार अपराध बोली घोषणा करा जाइछि अर्थात निका और डहाणी शब्द व्यवहार करा जीव नहीं एवं ये गोटे ए शब्द होछि अमानविक एवं कुसंस्कारमूलक जो प्रथा रही तार को सूचना दूचे तेणु याकू डहाणी शब्द को संपूर्ण भाव उच्छेद करने पाई ये राज्य मानवाधिकार कमिशन पक्षरु निर्देश दिया जाइछि एवं अपराध जनित हम एवं एथिपाई निर्देश दी राज्य सरकार को विभिन्न विभाग को निर्देश दिखाई किभली जो राज्य सरकार जदिव डहाणी शिकार निवारण आईन 2013 रही किभली कार्यकारी कर गोटे कंपोजिट एक्शन प्लान जो रही राज्य सरकार मानवाधिकार कमिशन समीक्षा करिसेंती एवं समीक्षा पर राज्य मानवाधिकार कमिशन एभली एक कुसंस्कारमूलक प्रथा को नष्ट करने ये वर्तमान आईन में आउ किछि संशोधन आवश्यकता अछि एवं सेतिपाई ये जो कंपोजिट एक्शन प्लान रही राज्य सरकार आईन संशोधन और सचेतन पाई मध्ये निर्देश दिया जाइछि स्वागत योग्य पदक्षेप बोली मध्ये कुआ जाय पारे बहुत बहुत धन्यवाद सौम्यरंजन आपनकर सूचना पाई।